لیکن یہ اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ بندے کو اگر ٹائم پر اس کے مقصد کا پتہ چل جائے. بالکل بے شک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی ذات نے سیاست کے لیے ہی پیدا کیا تھا، چونکہ اس بڑھتے ہوئے دور میں، اس ماڈرنائزیشن میں لوگوں کی سیاست سے بیزاری اس بات کا ثبوت تھی کہ سیاست میں ابھی موٹیویشنل اور پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. میں آپ 2024 کے الیکشن میں آپ پہلے علاقائی سیاستدان ہیں جنہوں نے پہلا الیکشن کنڈکٹ کیا اور علاقے کے مسائل کے ساتھ اپنا مینیفیسٹو دیا. اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال آیا کہ کیوں آپ نے باقی روایات کو کیوں برقرار نہیں رکھا جو ہمارے باقی روایتی سیاستدانوں نے رکھا ہوا ہے؟ یہ ضروری تھا کہ ایک ایسا مینیفیسٹو دیا جائے جس میں لوگوں کو اپنائیت بھی نظر آئے، ان کا مستقبل برائٹ نظر آئے، اور ان کی سیاست میں دلچسپی اور سیاست سے محبت کو دوبارہ بحال کیا جائے. یہاں پہ ہمارے جو روایتی سیاستدان ہیں ان کے 10 سال کے بھی ٹینیور ہیں جی، لیکن پرائرٹی بیس پہ کوئی ایک بھی کام ہمیں اپنی تحصیل میں نظر نہیں آتا ابھی تک. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا مین ریزن کیا ہے؟ کیوں ان کا کوئی ایک کام بھی ان کا کیا ہوا عوام کے لیے خصوصی طور پہ؟ اتفاق سے آپ کے سارے سوال ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لیڈرشپ کی طرف آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو ان کی سب سوالوں کا وہی جواب ہے سیم، کہ ان کی پریارٹیز ڈفرینٹ ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو حال میں جنرل الیکشن ہوا ہے 2024 کا، اب تمام این اے کے اور تمام پی پی کے جتنے امیدواران ہیں اس کے اب لسٹ چیک کریں، سب کے کورنگ امیدوار جو ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی کا کورنگ کینڈیڈیٹ اس کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بیٹا ہے، یا اس کی وائف ہے، یا اس کی والدہ ہے. موروثی سیاست ہے. موروثی سیاست، یعنی کہ یہ وہ ہماری لوگ ہیں جن کو اپنی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال کی سیاست میں ایک بھی ٹرسٹ ورتھی آدمی نہیں ملا. یہ ملا نہیں، ٹرسٹ کرتے نہیں، کیونکہ ان کی پریارٹیز نہیں ہے نا. وہ چاہتے نہیں کہ یہ شاہی کسی اور خاندان میں چلی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فورم آف دا نیشن کے ساتھ میں ہوں یاسر لیاقت، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت میرے ساتھ ہے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر سے ابھری اور اپنے سیاسی کیریئر کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچی کہ انہوں نے شکرگڑھ کی تاریخ میں مقامی سطح پر پہلی بار اپنا مینیفیسٹو دیا اور علاقائی تمام مسائل کا حل اپنی اس سیاسی مہم کے دوران دیا ہمیں. میرا خیال ہے کہ وہ شخصیت ہماگیر شخصیت ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت کے ساتھ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے عاصم بشیر، لیکن وہ جس نام سے مشہور ہیں میں اسی نام سے ان کو مخاطب کرنا پسند کروں گا، عاصم انقلابی صاحب. ویلکم عاصم انقلابی صاحب. بہت شکریہ سر. آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے. تو ہم آغاز اس بات سے کریں گے کہ آپ نے لائف کا جو اچیومنٹ کیا سوچ کر سیاست کی طرف ہی کیوں آپ نے اپنی لائف کو جو ہے نا وہ موو آن رکھا؟ آپ کی تمام جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی آپ سیاست کی طرف ہی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا موو رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یاسر صاحب آپ کی پوری ٹیم کا اور فورم آف دی نیشن کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرے لیے یہ سارا انٹرویو کا ارینج کیا. بات بڑی سمپل ہے کہ ہر بندے کے پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن یہ اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ بندے کو اگر ٹائم پر اس کے مقصد کا پتہ چل جائے. بالکل بے شک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کی ذات نے سیاست کے لیے ہی پیدا کیا تھا، چونکہ اس بڑھتے ہوئے دور میں، اس ماڈرنائزیشن میں لوگوں کی سیاست سے بیزاری اس بات کا ثبوت تھی کہ سیاست میں ابھی موٹیویشنل اور پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے مجھے پھر اس کو چوز کرنا پڑا. ہم نے آپ 2024 کے الیکشن میں آپ پہلے علاقائی سیاستدان ہیں جنہوں نے پہلا الیکشن کنڈکٹ کیا اور علاقے کے مسائل کے ساتھ اپنا مینیفیسٹو دیا.
اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال آیا کہ کیوں آپ نے باقی روایات کو کیوں برقرار نہیں رکھا جو ہمارے باقی روایتی سیاستدانوں نے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، بات بڑی سمپل ہے. پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں لوگوں کو اس بات کا علم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کس طرح سے ممکن ہے. اب وہ پرانی گسی پٹی سیاست، اس سے آپ لوگوں کو وقتی طور پر بیوقوف تو بنا سکتے ہیں لیکن نسلوں کا مستقبل طے نہیں کر سکتے. جی سر. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا مینیفیسٹو دیا جائے جس میں لوگوں کو اپنائیت بھی نظر آئے، ان کا مستقبل برائٹ نظر آئے اور ان کی سیاست میں دلچسپی اور سیاست سے محبت کو دوبارہ بحال کیا جائے. تو اس کے لیے ان کی خواہشات کے مطابق مینیفیسٹو دینا ضروری تھا، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے تو سیاست کر نہیں رہے. تو جب ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تو ہمیں پھر آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ویژن دے کر جانا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. جی بالکل، ظاہر سی بات ہے. سب سے جو اہم کسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے اس میں تعلیم، صحت اور جو ہے نا علاقائی مسائل ہوتے ہیں. جی. تو اس ہمارے اپنے علاقے کے جو تعلیمی مسائل ہیں جی ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کو کیسے حل کیا جا سکتا اور اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی؟ دیکھیں 2012 میں ایک میں نے اپنا تھیسس لکھا تھا یونیورسٹی آف دی پنجاب جہلم کیمپس میں. میں اس وقت طالب علم تھا بی کام آنرز کا. تو اس کے لیے میرا ٹاپک تھا ایفیکٹس آف پاک انڈین بارڈر آن دا پیپل آف شکرگر. اس میں 2 ہی سیکٹر تھے، ایک ایجوکیشن اور دوسرا ہیلتھ. تب ہم نے شکرگر کے تمام ہائی سکولز کا، کالجز کا وزٹ کیا، پھر ہاسپٹلز کا، بیسک ہیلتھ سینٹر کا اور بارڈر ایریا کا. تو اس کے بعد بھی مسلسل، چونکہ ہم ایک پوری کمپین لانچ کی تھی اویئرنیس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کے لیے، کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ پاکستان میں چونکہ ایک نصاب والا نظام تعلیم نہیں. جی وہ تو ہے. تو جب یکساں تعلیمی نظام نہیں، تمام بچوں کو ایک جیسا ماحول میسر نہیں، تو پھر ہم یہ تو ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں یا ایک اچھے ایجوکیشنل پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں. اب یہاں تک علاقے کی بات ہے تو علاقے میں بدقسمتی سے ہمیں آج تک کوئی اس طرح کی کیپیبل پڑھی لکھی قیادت میسر نہیں آئی جس کا انٹرسٹ متوسط طبقے کے لوگ ہوں. آپ دیکھیں کہ لٹریسی ریٹ میں ہماری تحصیل شکرگر بالخصوص بالکل اور بالعموم ضلع ناروال ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ابھی تک کوئی اس طرح کے اچھے سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی نہیں ہے. ہمارے جو کالجز ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لیڈر یا جتنے بھی لوگ ان اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں جاتے. سرکاری میں تو سارا بڑی دور کی بات ہے، یہاں پہ تو ان کے اپنے بچے یہاں رہتے ہی نہیں ہیں، اسکول میں تو جانا بڑی دور کی بات ہے. بالکل ایسی ہی بات. اب جب ان کے لوگ ان اسکولوں میں نہیں جائیں گے تو وہ کیسے ان لوگوں کا درد سمجھیں گے جو لوگ جن کے بچے ان اسکولوں میں جاتے ہیں؟ وہ کیسے ان کے معاملات کو سمجھیں گے، ان کے فیوچر کے حوالے سے کوئی اچھا پازیٹیو فیصلہ کریں گے؟ تو سب سے بڑا المیہ میرے خیال میں یہی ہے کہ جب تک ہماری قیادت، ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز کے تمام لوگ جو بھی جتنے بھی سرکاری عہدوں پر ہیں یا جن کو گورنمنٹ سے تنخواہ ملتی ہے ان کے بچے کم از کم ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں جائیں گے، تعلیمی نظام نہیں بدل سکتا. اور جب تک ان کے بچے نہیں جائیں گے ایک تعلیمی نظام آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو مذاق ہوگا کہ ایچ کے اور بیکن کے پڑھنے والے بچے ہمارے گورنمنٹ والے اسکول کے مقابلے میں ایک جیسا نصاب پڑھیں. آسم بھائی، یہاں بھی تعلیم کے بارے میں جیسے ہم نے بات کی تو مجھے یہ ہے کہ ہمارے شکرگڑھ لٹریسی ریٹ کی بھی ہم نے بات کی. جی. بچوں نے ایف ایس سی کی، ٹھیک ہے، ان میں کچھ بچے تو ٹاپ نمبر لے گئے، مطلب اچھے نمبر لے گئے، ان کی تو ایڈمیشنز ہو گئے. صحیح. جو ان سے نیچے رہ جاتے ہیں ان کا ایک ہی رجحان ہوتا ہے کہ اب ہم باہر چلے جاتے ہیں. کیا پاکستان میں ایسی کوئی یونیورسٹیز نہیں ہے یہاں پہ لو لیول کے ہیں جن کے نمبر کم ہوں، کوئی ایسے ان کے پاس کورسز ہوں جو وہ ہائر کر سکیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آپ کے چینل کی مدد سے پورے علاقے کے لیے اور پورے پاکستان کے طلباء کے لیے یہ ایک تجویز بھی ہے، اور چونکہ ہمارا کام ہی اویئرنیس کا ہے. جی. تو یہ دیکھیں کہ
चूँकि हमारे स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग नहीं है। अच्छा, तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों को पहले दिन से मालूम होता है कि उनका फ्यूचर क्या है, उन्होंने क्या करना है और उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, उनके लिए प्रोग्राम कौन सा सूटेबल है और उसका क्या स्कोप है। हमारे सिर्फ रेस है एक, उसमें सारे अंधाधुंध भाग रहे हैं, उनके भागने का कोई ख़ास जवाब भी नहीं। जो चंद स्टूडेंट्स जो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, उसके बाद बाकी बच्चे चूँकि प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते मेजॉरिटी, तो वो लोग डिसार्ट होके तो चले जाते हैं दूसरे ममालिक में मजदूरी के लिए। ऐसे ही है। लेकिन अगर थोड़ा सा इनको गाइड किया जाए, इनके पास अच्छी लीडरशिप हो, इनके पास एक अच्छा प्लेटफार्म हो, एक अच्छी ऐसी तंजीम हो जो बाकायदा इनको अवेयरनेस दे। हालांकि काम तो ये गवर्नमेंट का है, लेकिन जब तक अच्छे लोग गवर्नमेंट में नहीं आते या अच्छे कैंडिडेट सामने नहीं आते, तब तक सोशल एनजीओज को भी इसमें तावन करना होगा बतौर पाकिस्तानी, कि बच्चों को गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए। मसलन अभी 78 से ज़ायद डिपार्टमेंट है जिसमें आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे तो बस वो 2 ही डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है फैमिली के अंदर। जी बिल्कुल, कि या तो भाई आपने डॉक्टर बनना है तो या फिर इंजीनियर बनना है। अब बाकी का तो मेरा ख्याल है फैमिलीज को पता भी नहीं होगा कि ये सारे मामला ऐसा ही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को खुद नहीं इल्म, तो वो कैसे अपने बच्चों को गाइड करेंगे। अब उनकी एक रेस है बस कि आपने मेडिकल में जाना है या आपने इंजीनियरिंग में जाना है। अब वो जो 78 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आप देखें कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं, अप्लाई करने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि लोगों को उनके बारे में इल्म नहीं है। तो फिर जब वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, कोई नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे सिफारिश के या दूसरे प्रोग्राम के लोग भर्ती होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, तो वो जो दीगर फील्ड्स हैं, जैसे अब चंद बच्चे हैं वो सिर्फ किस में जाएंगे, वो डीवीएम में चले जाएंगे, वो फार्मेसी वगैरह में चले जाएंगे। तो जबकि इसके अलावा जो है आप देखें, अभी फोरेंसिक के हवाले से हर शहर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब बीएस फोरेंसिक में भी है, अब बीएस आपका रेडियोलॉजी में भी है, इस तरह से बहुत सारे दर्जनों प्रोग्राम है। तो ये सारी स्पेस अवेलेबल है, अब हर हॉस्पिटल में इस तरह की वैकेंसीज अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि एक तो ये जो गैर मुनसफाना तकसीम है ओहदों की, वो भी रुकेगी, और ये जो मेडिकल का और इंजीनियरिंग का जो इतना बर्डन है, अभी आप देखें कि 56,000 से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन थी एक टेस्ट में, और वो टेस्ट था एक केमिस्ट्री के टीचर का टेस्ट था, उसमें 56,000 लोगों की एप्लीकेशन थी। अब उसमें से चंद वैकेंसीज होंगी, जो लोग 8, 10 या 15, 20 लोग उसमें भर्ती होंगे, तो बाकी सारे किधर जाएंगे, उनका क्या फ्यूचर है। सबको ये पता ही नहीं कि हमने क्या करना है, किस तरफ जाना है। और इससे कैरियर काउंसलिंग का बेसिकल इशू जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें चंद एक एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा अदारा जो बच्चों को कम से कम गाइड कर सके, या इस हवाले से कोई देखें हमने या कोई कावश की जा सके ताकि बच्चों को उस मामले से मजीद कुछ अवेयर किया जा सके। अहमद फराज का शेर है कि शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हमने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 14 साल से मसलसल इस फील्ड में वर्किंग कर रहे हैं। जबरदस्त। उसमें स्टूडेंट अवेयरनेस सोसाइटी के नाम से काम किया। उसके अलावा पाकिस्तान की 150 से ज़ायद पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में सेटअप बनाया, और अपना डिपार्टमेंट इंटरनेशनल के नाम से जहलम में हमने एक सेटअप बनाया, जिससे हम लोकल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे स्टूडेंट्स को गाइड करके, उनकी कैरियर काउंसलिंग करके, तो उनके एडमिशन वगैरह करवाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा, इसमें सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल, तब जाकर है कि हम रोशन मुस्तकबिल की। जो इसमें तालीम के बाद सबसे अहम किसी भी इलाके की जो चीज़ है वो सेहत है, और सेहत के हवाले से हमारे शकरगढ़ में जो मामला आते हैं वो सबको ही पता है। यहाँ पे तो वैसी फिक्रा मशहूर है, मैंने नहीं बचना है लोर लाजे। तो उस हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए जो हमें जो है ना बेहतर हमारे लिए हो। इसमें सबसे पहले तो चूंकि हम लोग बॉर्डर पे हैं, जो अच्छे सर्जन हैं या अच्छे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने इलाके को उस तरह से प्रमोट नहीं किया। अगर आप देखें तो सियालकोट भी बॉर्डर पे है, लेकिन वहाँ पे हमारे निस्बत बहुत अच्छी पोजीशन है, वो बहुत मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, सब हर जगह ऐसे ही है। जबकि हमारे यहाँ पे
जो हमारी क़यादत है लोकल, जितने भी लोग इलेक्ट हुए आज तक, उनकी पर्सनल ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएं तो बहुत है। बस उनकी मर्ज़ी का MS आना चाहिए, उनकी मर्ज़ी के सिफारिश पे लोग हॉस्पिटल में आ जाएं, उनके तबादले हो जाने चाहिए, डॉक्टर्स को उठा के दूसरी जगह फेंक देना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ अपनी मर्ज़ी का लगा देना चाहिए। ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर हम सिर्फ इस पर रो ही सकते हैं। जबकि अगर कोई मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये एक काम कर दें कि जितने बेसिक हेल्थ सेंटर हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, वो चाहे यूनिट लेवल पे हैं या यूसीज लेवल पे, उन सबको बहाल करें। वहाँ पे वीकली डॉक्टर्स बैठें, उनका चेकअप हो तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। 80% केसेस ऐसे हैं जो नॉर्मल होते हैं, ऐसे ही है। तो उनको वहाँ पे ट्रीट किया जा सकता हमारे तो है। यहाँ पे फर्स्ट एड का बड़े इश्यूज हैं, हमारे तो फर्स्ट एड भी नहीं दी जा सकती। जी, तो अब यहाँ पे वो जो बेसिक हेल्थ सेंटर या जो यूनिट वगैरह फंक्शनल है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में फंक्शनल है लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसा ही तो ये करप्शन भी है और हमारे मुल्क के लिए नासूर भी है। तो इस पे काबू पाना चाहिए और प्रैक्टिकली बुनियादों पे उनको बहाल करना चाहिए, ताकि जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है इसका बर्डन कम हो और वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ वो लोग हैं जिनके लिए मेजर केसेस में उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे जो रवायती सियासतदान हैं उनके 10-10 साल के भी टन्योर हैं जी, लेकिन प्रायोरिटी बेस पे कोई एक भी काम हमें अपनी तहसील में नजर नहीं आता अभी तक। सही। आप क्या समझते हैं इसकी क्या मेन रीजन क्या है, क्यों उनका कोई एक काम भी उनका किया हुआ अवाम के लिए खुसूसी तौर पे? इत्तेफाक से आपके सारे सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लीडरशिप की तरफ आ जाते हैं। डेफिनेटली। तो उनकी सब सवालों का वही जवाब है सेम कि उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। अब आप देखें ये जो हाल में जनरल इलेक्शन हुआ है 2024 का, अब तमाम NA के और तमाम PP के जितने उम्मीदवार हैं उसके आप लिस्ट चेक करें, सबके कवरिंग उम्मीदवार जो हैं किसी भी पार्टी के हों, किसी का कवरिंग कैंडिडेट उसका भाई है, उसका भतीजा है, उसका बेटा है, या उसकी वाइफ है, या उसकी वालदा है। मोरसी सियासत है, मरूसी सियासत, यानी कि ये वो हमारे लोग हैं जिनको अपनी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल की सियासत में एक भी ट्रस्टवर्थी आदमी नहीं मिला। ये मिला नहीं, ट्रस्ट करते नहीं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज नहीं है ना। वो चाहते नहीं कि ये शाही किसी और खानदान में चली जाए, तो उनके लिए तो ये बिजनेस है। ये जो ओहदे हैं ये उनके बहुत सारे कारोबार हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो उनकी सरपरस्ती करते हैं। तो अगर ये ऐसे दूसरे खानदानों में मुंतकिल कर देंगे तो उनकी तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो राजदारी नहीं रहेगी। तो ये लोग इस मामले में मतलब कि इनसिक्योर हैं। अब वो जो लोग सिर्फ कवरिंग कैंडिडेट के लिए एक बंदे को मुंतखब नहीं कर सकते पूरे इलाके में से, अपने जियालों में से, अपने कारकुनान में से, उनके लिए जान देने वाले लोगों में से, उनके लिए दानश्वर, मैं सोशल मीडिया पे देख रहे इतने इतने फिलासफर हैं हमारे इलाके में, ऐसे ही है। किसी एक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ख्वाह PP का उम्मीदवार हो, आप सारी पार्टीज के उठा के देख लें, उनके कवरिंग कैंडिडेट देखें, या उनका भाई है या भतीजा है, या जबकि पार्टी की जमहूरी मुल्कों में पार्टीज की पॉलिसीज ये होती हैं कि उस पार्टी का बंदा हो। अगर एक बंदा कैंडिडेट कवरिंग भी उनकी पार्टी दे, अगर ये नहीं तो ये ऑप्शन, ये नहीं तो ये ऑप्शन अल्टरनेट, जबकि यहाँ पे पार्टीज चंद खानदानों की जागीर है, वो चाहे इलाके सतह पर हो चाहे मुल्की सतह पर हो। तो उन लोगों से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो इलाके में बहाली के लिए काम करेंगे? अच्छा, दूसरा सम भाई, हमारे माशरे में इस वक्त स्पेशली स्टूडेंट्स को सियासत से रोका जाता है। फैमिली उनको बॉन करते हैं कि भाई नहीं तुम सियासी जलसों में ना जाओ, या स्टूडेंट क्या किरदार अदा कर सकते हैं किसी भी मुल्क की या किसी भी इलाकाई सियासत में? देखिए, जो स्टूडेंट है मैं समझता हूँ कि ये किसी भी मुल्क का न्यूक्लियस है। अब ये हमने शेप देनी है उसको कि उससे हमने किस तरह का काम लेना है। उसके जहन में हमने डर पैदा करना है, मायूसी पैदा करनी है, गफलत पैदा करनी है, बेरारवी पैदा करनी है, या उसको हमने एक कारआमद शहरी बनाना है। अब वो ये सारा दारोमदार इलाकाई क़यादत पे, वहाँ के माहौल पे है। अब जब पेरेंट्स बेचारे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारे 90% लोग लोअर मिडिल क्लास हैं। बिल्कुल ऐसे। और आप पूरी पार्लियामान देखें उठा के, चाहे सूबाई हो या कौमी असम्बली की हो या सेनेट की, आपको एक भी बंदा लोअर मिडिल क्लास नहीं मिलेगा, मतवसत तबके का नुमाइंदा आपको नहीं मिलेगा। वो तो वहां तक की अप्रोच बहुत मुश्किल होगी ना। यहाँ तक कि किसान का नुमाइंदा जागीरदार है, बिल्कुल ठीक है जी, मजदूर का नुमाइंदा बिजनेसमैन है,
तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो आप पेरेंट्स इस सिचुएशन में, जब उनको पता है कि ये चंद खानदानों की जागीर है और उनमें इतना हौसला नहीं कि वो अपनी फैमिलीज को छोड़ के इनके खिलाफ जहाद करें, क्योंकि उनको तो शाम की रोटी की फिक्र होती है। डेफिनेटली। इस सूरत हाल में फिर वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, उनकी जानों की सलामती के लिए, वो लोग इनके अजाइम से बचाने के लिए तो अपनी औलाद को इन चीज़ों से दूर रखेंगे, क्योंकि सियासत एक गाली बन चुकी है। ऐसे ही है। तो अब वो जब तक यहाँ पे हम जैसे लोग अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, हम इसको मुस्बत रंग नहीं देंगे, तब तक लोगों में भी वो सियासत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। अब आप तमाम इस गुफ्तगू के आखिर पे हमें क्या बेहतर पैगाम देना चाहेंगे? क्या या ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो है ना वो आप करना चाह रहे हैं कि जिसमें स्टूडेंट भी आपके साथ हों और इलाकाई लोग भी जो है ना वो कुछ बेहतरी की तरफ और अपने मुस्तकबिल को बेहतर सोचें? देखिए जी, हमने तो NA-75 के लिए एक आज़ाद मैनिफेस्टो दी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो उसकी पूरी तशरीह भी हमारे पास है एक बुक की शक्ल में। वो ये नहीं कि एक मैनिफेस्टो उस पर हमारा सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन इस तरह से है कि वो ये ज़रूरी नहीं कि हम इक़्तिदार में आए, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुनहसर हैं इक़्तिदार में आने पे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल वेलफेयर पे बेस्ड है। हम उसके लिए अपनी स्ट्रगल करेंगे, अपने तौर पे काम करते रहेंगे। जो इलाके के लोगों के लिए पैगाम है वो ये है कि जिन लोगों के इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं होते, जिन लोगों के ID कार्ड आपके इलाकाई दफातर में आप लोगों की तरह लाइन में लगाकर नहीं बनते, जिन लोगों के बच्चे आप लोगों के स्कूलों में नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल, वो लोग कभी भी आप लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। वो चाहे चेहरे बदल कर आ जाएं, पार्टीज बदल कर आ जाएं, आप लोग जब तक इन लोगों को इस बेस पर इन लोगों का फैसला न्यूट्रल होकर नहीं करेंगे ना, आप तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, ETC, जितनी भी पार्टीज हैं, आप सबको रैशनल होकर जब तक ये डिसीजन नहीं करते कि भाई हमारा नुमाइंदा हम में से होना चाहिए, हमारी क़यादत हम में से होनी चाहिए। आपके इलाके के 90% लोगों के पास सिर्फ मोटरसाइकिल है, तो आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट में बाइक वाले बैठे हैं जाके। तो ये एक घनौना मजाक है आप लोगों के साथ, आप लोगों की नस्लों के साथ। जब तक आप इन चीज़ों पर फैसला नहीं करते, अपनी क़यादत अपने लोगों में से मुंतखब नहीं कर सकते, तो तब तक आप लोग ना किसी इनकलाब की राह हमवार कर सकते हैं, ना किसी तब्दीली का नारा लगा सकते हैं, सिर्फ खुद को और आने वाली नस्लों को धोखा दे सकते हैं। इसलिए खुदारा आप अपनी क़यादत का फैसला खुद करें, जो आप लोगों में से हो, जो आप लोगों का दर्द समझती हो, जिनकी फैमिलीज के मामलात आप लोगों से मिलते जुलते हों, जिन लोगों का आना जाना उठना बैठना आप लोगों से कदरें मुख्तलिफ है, वो लोग कभी भी आप लोगों के हमदर्द नहीं हो सकते, ना ही वो आप लोगों की मजबूरियां समझ सकते हैं, ना ही उसका कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। जी, तो ये आज का पॉडकास्ट मेरा ख्याल है कि हमारा इलाके की तमाम मसाइल को उजागर भी किया और उनके एक हल की मुख्तसर सी कोशिश भी आपको बताई, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पैगाम आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।